আসসালামু আলাইকুম। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला ওয়ালাইকুম আসসালাম। आलिहि व अस्हाबि अजमाइन इला यौमिद्दीन। आप सब कैसे हैं? আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। अरबी में नहीं, এটা তো স্পোকেন উর্দু। তো যেহেতু উর্দুতে একটু ট্রাই করি, হ্যাঁ। अभी तो बोले हम सब কোনো खैरियत से है। সমস্যা নেই। मैं खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी जी। खैरियत से हूँ। मैं खैरियत खैर से में हूँ। कैसा खाना? ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह तो जाना है ऐसे, तो मैं मीम या নুগুন্না। मैं উর্দু হাতের লেখার যেই কোর্সটা আমরা দ্রুত শুরু করবো ইনশাল্লাহ। তো আর মাসখানেকের মধ্যে মুখটা একটু সচল হইলে আমরা হাতের লেখা চলে যাব। मैं खैरियत से हूँ। ख या र। खैरियत या লম্বাতা। मैं खैरियत, তারপরে সে, এই সিন ইয়া এ মাজুল সে হুম। হা ওয়াও, এই যে লেজওয়ালা হা, হা ওয়াও নু। নুগুন। मैं खैरियत से हूँ মানে আমি ভালো আছি। मैं खैरियत से। হুম। मैं खैरियत से हूँ আমি ভালো আছি। তো গত मैं ক্লাসে আমাদের এখানে এই পর্যন্ত গেছিল 10টা। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। मैं विवाहित। आपका मशगला क्या है? আপনার শখ কি? মেরা মাশগালা কিতাবে পড়না হ্যাঁ। আমার শখ হচ্ছে বই পড়া, কিতাব পড়া। তো এখানে যে যার শখ আলোচনা করতে পারেন যে আপনারা আপনাদের শখ কি। যেমন আমির ইসলাম ভাই, আপ শাদিশুদা হ্যাঁ? আপনি কি ওস্তাদ বিবাহিত? জি বিদ্যুৎ গেছে। বিদ্যুৎ তো একটু একটু ই করছি আর কি। আচ্ছা ব্যস্ত। হুম। ওস্তাদ বিদ্যুৎ গেছে, এই করতে পারছি না এখনো। আচ্ছা সমস্যা নেই, আওয়াজ পাইতেছে আপনার, সমস্যা নেই। জি জি আপ জি 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 ওস্তাদ, শাদিশুদা আপনার হ্যাঁ, কথা আপনি শুনি। কি বিবাহিত? জাস্ট উত্তর দিলেই হবে। হ্যাঁ। আহ, জি হ্যাঁ। হ্যাঁ। উর্দুটা বলেন। জি হ্যাঁ मैं शादीशुदा हूँ। জি হ্যাঁ হ্যাঁ শাদি সুদা হন। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ আমি বিবাহিত। বিবাহিত। জি হ্যাঁ জি मैं शादीशुदा। এটা কিন্তু মূলত ফার্সি শব্দ, এই যে শাদীशुदा, এই অংশটা। জি। শাদীशुदा এটা ফার্সি শব্দ, উর্দুতে ব্যবহৃত হয়। मैं शादीशुदा हूँ, আমি বিবাহিত। मैं शादी सुदा वाहिदुल हूँ। कबीर जी। भाई क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह आपके अहल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए ताकि दोनों हाफिज आलिम बने अल्लाह के लिए। हम्म। आमीन। अच्छा, आपका मशगला क्या है? বিদেশে। আপনার শখ কি? আমিনুল ইসলাম ভাই। হুম। आपका मशगला, मशगला মানে শখ। आपका मशगला क्या है? আপনার শখ কি? मेरा मशगला। जी मेरा मेरा मशगला किताब पढ़ा है। কিতাবে পড়না किताब है, पढ़ा আমার শখ বই পড়া। पढ़ा है। मेरा जी जी मशगला किताबे पढ़ना है, আমার শখ जी বই পড়া। वही ওয়াহিদুল पढ़ा কবির भाई आपका मशगला क्या है? मेरा मेरा मशगला किताबें पढ़ना है। হ্যাঁ। और भी कोई मशगला अगर हो वो भी बताइए, আরো যদি কোনো শখ থাকে। मेरा और मशगला है। উম, উম, অনেক অনেক কিছু আছে হুজুর। খেলা করা, বিভিন্ন ধরনের খেলা করা হ্যাঁ আমার খেলনা, শখ আর নর্মালি কি। বলেন मेरा मशगला खेलना है। हम्म। मेरा मेरा मशगला मशगला खेलना खेलना है। है। महादी भाई आपका मशगला क्या है? सलाम वालेकुम महादी भाई, कैसे हैं? महादी भाई हैं आप या नहीं है? ওয়ালাইকুম আসসালাম। आप कैसे हैं? কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। হুম।
तो आपका मशगला क्या है, আপনার শখ কি? এখানে দেয়া আছে মেরা মশগলা কিতাবে পড়না হ্যায়, আমার শখ বই পড়া। হুম। তো आपका क्या मशगला है, আপনার কি শখ? সালাম আলাইকুম। আবহাওয়া মনে হচ্ছে এখন আরেকটু বেশি খারাপ। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি শেষ করো। একটু একটু আচ্ছা, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। জি, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তৃতীয় ক্লাসে আমরা একটু দেখি এখানে কি আছে। পরিবার সম্পর্কে কথা বলা, এখানে পরিবার নিয়ে কিছু আলোচনা আছে, এগুলি আমরা মুখে আনি। স্পোকেনের ক্লাস যেহেতু, এটা আমাদের মুখে আনতে হবে, শুধু রিডিং পড়ে ছেড়ে দিলে হবে না, আমাদের একটা একটা করে মুখে আনতে হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এটা মুছে দেই। মে খাইরিয়াত সে হুঁ মানে আমি ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ মে খাইরিয়াত সে হুঁ, আমি ভালো আছি। আচ্ছা, এখান থেকে পরিবার সম্পর্কে কথা বলা। আপকে খানদান মে কিতনে আফরাদ হ্যায়, আপনার পরিবারে কতজন সদস্য আছে? आपके खानदान में कितने अफराद है? आप लोग सब পানি পড়ে নাও, পানি एक পড়ে एक নাও, करके एक एक करके बात कीजिए। পানি পড়ে, एक एक পানি करके পড়ে। आपके खानदान में कितने अफराद है? এরকমই বানতে পারো, এরকম এরকম अच्छा, বানতে नबील পারো। इस्लाम भाई बिजी है। अच्छा, वाहिदुल कबीर भाई, आपके खानदान में कितने अफराद है? मेरा खानदान में चारों लोग हैं। এখন कैसे बोलेंगे? तो मेरे खानदान में 6 अफराद है, मतलब चार चार जन। तो এখানে বলবেন যে मेरे खानदान में 4 अफराद है। আফরাদ মানে সদস্য। मेरे खानदान में चार अफराद है। আমার পরিবারে 4জন সদস্য আছে। अच्छा, तो महादी भाई, आपके खानदान में कितने अफराद हैं? हम्म, आपके खानदान में कितने अफराद हैं? ट्राई कीजिए, कहिए मेरे साथ, मेरे আমার সাথে বলেন, मेरे खानदान में। মাহাদি ভাই, আমার সাথে বলেন, मेरे खानदान में 6 अफराद है। ধরেন আমার পরিবারে, আমারটা বলি যে मेरे खानदान में 11 अफराद है। আমার পরিবারে 11 জন সদস্য আছে, আমরা 2 ফ্ল্যাট মিলে 11 জন থাকি। হুম। তো मेरे खानदान में 11 अफराद है, আমরা আমাদের পরিবারে 11 জন সদস্য আমরা আছি। আচ্ছা, তো এরকম করে করে আমরা একটু প্র্যাকটিস করব, হ্যাঁ, বলতে হবে। আচ্ছা, ফারিন সুলতানা চৌধুরী আপু, আপনি শুনতে থাকেন, আলাদা লিঙ্ক দিব, তখন আপনার সাথে কথা হবে, সমস্যা নেই, গ্রুপ এটাই থাক। তো ওই ওই যে লিঙ্কটা দিব, ওই লিঙ্কটাতে আপনি শুধু একা জয়েন করবেন, সমস্যা নেই। এই গ্রুপে অ্যাডভান্সে আপনি একাই আছেন। আচ্ছা, তারপরে আছে আপকে ওয়ালিদ কিয়া করতে হ্যাঁ, আপনার বাবা কি করেন? আপকে ওয়ালিদ কিয়া করতে হ্যাঁ, আপনার বাবা কি করেন? এখানে উত্তর আছে, ও এক উস্তাদ হ্যাঁ, তিনি একজন শিক্ষক। ও এক উস্তাদ হ্যাঁ, তিনি একজন শিক্ষক। আচ্ছা, ওয়াহিদুল কবির ভাই, আপকে ওয়ালিদ কিয়া করতে হ্যাঁ? এখানে যেটা দেয়া আছে সেটাই বলি, ও এক ওস্তাজ হে। তিনি শিক্ষক। এখন আপনারটা বলেন, যদি এটাই হয়তো তো মিলেই গেল। আহ, আহ, मेरे अब्बी जान बहुत आगे গুজার मर चुका है। আচ্ছা, গুজার চুকে হ্যাঁ। गुजर चुका है। গুজার চুকে, এটা মানে আছে, মার চুকে হ্যাঁ, এটা হলো গিয়ে একটু মানে একটু নিম্ন লেভেলের শব্দ আর কি। হ্যাঁ, গুজার চুকে মানে চলে গেছে। गुजर चुका है। হুম, গুজার চুকে হ্যাঁ, এটা সুন্দর। वो एक वो एक কে আছে? उस्ताज थी। থে, থে उस्ताद হলো थी। কি, আর থি হলো মহিলাদের ক্ষেত্রে থি। मेरी माँ उस्तानी थी। তা আর মেরে ওয়ালিদ উস্তাদ থে। হুম, অতীতে হলে থে হবে। হুজুর, এখানে আচ্ছা, আমরা যখন আরবিতে বলি উস্তাজ, আর এখানে কি উর্দুতে উস্তাদ? উস্তাদ দাল হবে, দাল। জি উস্তাদ, দাল। মাশাল্লাহ। আচ্ছা, তারপরে এখানে আরো কে কে আছেন? নাজমুল হাসান ভাই, आपके वालिद क्या करते हैं? সালাম আলাইকুম ওস্তাদ, আমি তো জয়েন করছি এখন এটা। এমনি আমার সাথে বলেন, आपके वालिद क्या करते हैं। आपके वालिद क्या करते हैं? মানে আপনার বাবা কি করেন, উত্তর হলো গিয়া
এখানে দেখা যাচ্ছে ও এক ওস্তাদ তিনি একজন ও শিক্ষক। ও একজন ইয়া এ, মানে কৃষক আর কি, কৃষক। আচ্ছা, কিষান হ্যাঁ, কিষান। ও এক কিষান কিষান হ্যাঁ। হ্যাঁ, তিনি একজন वो কৃষক, एक किसान মাশাআল্লাহ। है। वो एक किसान কাফ है। সিনালিফ, কাফ সিনালিফ নুন, কিষান। ও এক किसान। কিষান হ্যাঁ, তিনি একজন কৃষক। किसान। ও এক वो एक কিষান किसान হ্যাঁ। है। वो एक আচ্ছা, किसान है। মাশাআল্লাহ। আমির ইসলাম ভাই, आपके वालिद क्या करते हैं? আপনার বাবা কি করেন? हम्म, शायद आमिर इस्लाम भाई बिजी है। तो आपकी वालिदा का नाम क्या है? আপনার মায়ের নাম কি? वालिदा माने माँ, वालिद माने बाबा, वालिदा माने माँ। आपकी वालिदा का नाम क्या है? এখানে দেয়া আছে মেরি ওয়ালিদা কা নাম ফাতেমা है। এটা মুখে আনতে হবে যে आपकी वालिदा का नाम क्या है। वाहिदुल कबीर भाई। आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरे वालिदा का नाम मुमताज है। मुमताज है। হুজুর এখানে যে ওয়ালিদ মানে পিতা, আর ওয়ালিদা মানে মাতা, মাতা, আর জি। ওয়ালিদাইন মানে হচ্ছে পিতামাতা দুইজন। পিতা মাতা দুজন, মার্শাল্লাহ, এই তো হ্যাঁ, আরবি শব্দ এটা মূলত। বাবার मेरे আগে আপ কে वालिदा হবে, का नाम মায়ের আগে আপ কি मेरे হবে? হুম, জি নাজবুল ভাই। जी मेरे वालिदा का नाम फातिमा है। माशाल्लाह। असल में फातिमा है ना, असली जी फातिमा? फातिमा। फातिमा है। है, माशाल्लाह। मेरी वालिदा का नाम नूरुन नहार है। मरहुमा नूरुन नहार, वो भी गुजर चुकी है 5 साल पहले। মানে 5 বছর আগে আমার মা ইন্তেকাল করছেন। আমার মার নামও মরহুমা নুরুন নাহার আশরাফিয়া হ্যাঁ। আমার বড় ছেলে যেদিন হয়, আমার বড় ছেলে হওয়ার 12 ঘন্টা পরে ইন্তেকাল করছেন। এদিকে একজন আসছে, একজন চলে গেছে। আল্লাহ, একটা দিনই আমরা সবাই হাসছি, একদিনই সবাই কাঁদছি। হুম। তো যাক, তো দোয়া করুন আল্লাহ তাআলা যেন জান্নাত নসিব করেন। হুম। तो मेरी आमीन। वालिदा का नाम अल्लाह। फातिमा है। আচ্ছা, आपके कितने बहन भाई हैं? আপনার কতজন ভাই বোন আছে? आपके कितने बहन भाई है? তো এখানে উত্তর দেয়া আছে কি একটু দেখি। मेरे 2 भाई और एक बहन है। আমার 2 ভাই 1 বোন আছে। मेरे 2 भाई और एक बहन है। अच्छा, तो वाहिदुल कबीर भाई, आपके कितने बहन भाई है? मेरे एक बहन है। एक बहन, और कोई भाई नहीं है? হুজুর এখানে বেহেন ভাই, ভাই বেহেন দুইটাই কি বলা যাবে? হ্যাঁ, ভাই বেহেন, এটা উল্টা উল্টা করে বলছে, হ্যাঁ, ভাই বেহেন আর বেহেন ভাই, যে কোনো ভাবে বলা যাবে। হুম। আমার আর কোনো ভাই বোন নাই। मेरे और कोई भाई और बहन नहीं है। एक ओनली ही एक, बहन है। माने ओनली एक ही बहन है। एक बहन, अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी एक बहन है, হবে কি मेरी, যেহেতু बहन, হ্যাঁ, मेरी मेरी एक एक बहन बहन है। है। मेरी एक बहन है। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे दुई भाई हैं। 2 भाई है, मेरे मेरे दो दो भाई भाई है, दुई भाई मैंने हैं। दो। मेरे दो भाई हैं। मेरे मेरे दो दो भाई भाई हैं। माशाल्लाह। आमिनुल इस्लाम भाई, आपके कितने बहन भाई हैं? अगर आप फ्री है तो जवाब दीजिए। आमिनुल इस्लाम भाई, আচ্ছা। क्या आप शादीशुदा हैं? আপনি কি বিবাহিত? একই প্রশ্ন আবার আসছে। क्या आप शादीशुदा हैं? ওয়াহিদুল কবির উত্তর দিচ্ছেন। নাজমুল হাসান ভাই, क्या आप शादीशुदा हैं? আপনি কি বিবাহিত? হুম, এখানে উত্তর দেয়া আছে জি হ্যাঁ, मैं शादीशुदा जी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, মাশাআল্লাহ। আর যদি কেউ हो। বিবাহিত না হয়ে থাকেন তাহলে কি হবে? জি নেহি। এখানে কি হবে? जी। জি নেহি, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। হ্যাঁ, আমি জি না, আমি বিবাহিত না। ये জি शुदा নেহি। शुदा शुदा शब्द अर्थ उस्ताद। সুদা এটা ফার্সি শব্দ মূলত। শাদি মানে বিয়ে, সুদা মানে হিত, মানে শাদি সুদা মানে বিবাহিত। अच्छा अच्छा হ্যাঁ, जी उस्ताद। আচ্ছা, মানে शादीशुदा। এটা ফার্সি শব্দ মূলত, উর্দুতে ফার্সিতে দুই ভাষাতে সেম শব্দ ব্যবহৃত হয়। শাদি সুদা মানে বিবাহিত। अच्छा, फारहीन सुल्ताना बहन, आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपको लिंक दूंगा। और आपसे बातचीत करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे हैं?
আপনার কতজন সন্তান আছে? আপকে কিতনে বাচ্চে হ্যাঁ, আপনার কতজন সন্তান আছে? এখানে উত্তর কি দেওয়া আছে? মেরে তিন বাচ্চে হ্যাঁ, আমার তিনজন সন্তান আছে। ওয়াহিদুল কবির ভাই। হুম। मेरे दो आपके बच्चों कितने हैं। बच्चे हैं? मेरे मेरे दो बच्चों हैं। दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दो बच्चे हैं। আচ্ছা, মেরে আমার আমার দুই সন্তান আছে, বাচ্চা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। আচ্ছা। हम्म। मादी भाई, क्या आप जवाब दे सकते हैं? आप शादीशुदा है कि नहीं? हम्म। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। मेरे चार बच्चे हैं, छियालिफ रे चार। मेरे चार 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 बच्चे हैं, আমার চারজন সন্তান আছে। बच्चे संतान चार আছে। ছেলে কয় মেয়ে? कितने लड़के और कितनी लड़की है? ए, एक लड़की, 3 लड़का है। माशाल्लाह। मेरे एक लड़की और एक लड़के तीन न, एक लड़की तीन लड़के हैं न, एक में तीन ছেলে। चले। माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह सबको खैर अमान में रखे। आमीन। आमीन। সবাইকে আল্লাহ নিরাপদ রাখুক। आपके दादा कहाँ रहते हैं? আপনার দাদা কোথায় থাকেন? বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এখানে যে কেউ বলে। आपके वालिद कहाँ रहते हैं, आपका भाई कहाँ रहते हैं, आपकी बहन कहाँ रहती है, বিভিন্ন ভাবে কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে। হুম। এইখানে দেখেন, এখানে আছে কি যে आपके दादा कहाँ रहते हैं, আপনার দাদা কোথায় থাকেন? आपके दादा कहाँ रहते हैं, আপনার দাদা কোথায় থাকেন? এখানে দেয়া আছে वो हमारे साथ रहते हैं, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। হুম। वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा। वाहिदुल कबीर भाई, आपके दादा कहाँ रहते हैं? मेरे दादाजान बहुत पहले गुजर चुका है। ए, अ, वो कब्र में रहते हैं। आलम बरज़ख। कब्र में रहते हैं। आलम आलम में बरज़ख। बरज़ख में रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, आपकी जो बहन है वो कहाँ रहती है? मेरी बहन मेरी बहन, मेरे देश पे। मुअन्नस, मेरी मेरी बहन। मेरी बहन मेरी देश पे মানে আমাদের দেশের বাড়িতে থাকে। हमारे गांव में रहते हैं, गांव हमारे। मेरे मेरे गांव में रहते हैं। जसर पे। जसर में। जशोर में है, माशाल्लाह। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपके दादा कहाँ रहते हैं? दादा, अ, मेरी तो मेरे बहुत गुजर चुके हैं, मरहूम है, गुजर चुके हैं। अच्छा, गुजर गुजर। गुजर चुके हैं, वे इंतकाल कर चुके हैं। हम्म। दादा, मेरे दादा इंतकाल कर चुके इंतकाल हैं। है। अच्छा, आमिर इस्लाम भाई, आपके दादा कहाँ रहते हैं? शायद बिजी है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आ गई। आपकी बहन क्या करती है? আপনার বোন কি করেন? এখানে দেখা যাচ্ছে ও এক তালেবা হ্যায়, তিনি একজন ছাত্রী। তালেবা মানে ছাত্রী, তালেব মানে ছাত্র, तालिबा माने छात्री। अच्छा, आपकी बहन क्या करती है वाहिदुल कबीर भाई? मेरे बहन प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर है। टीचर है, माशाल्लाह। मेरी बहन है प्राइमरी स्कूल की टीचर है। माशाल्लाह। प्राइमरी स्कूल की टीचर है। बा उस्ताद, उस्तानी है, बा मुअल्लिमा है। उस्तानी है या मुअल्लिमा है? उस्तानी है। तो वो और मुअल्लिमा है। मुअल्लिम और দরকার নেই, और মানে প্রধান প্রধান শিক্ষিকা যে কি কোনো একটা হবে দিলে হুজুর? প্রধান শিক্ষিকা। হুম, মুআল্লিমা আরবি। আচ্ছা। প্রধান শিক্ষিকা কি হবে? হুম, সাদার মুদারিসা। বাস, শিক্ষিকা, সাদর মুদারিসের প্রধান শিক্ষক। হুম, সাদর মুদারিস, তখন মুদারিসা হয়ে যাবে বা মুআল্লিমা হয়ে যাবে, মুআল্লিমা কা সাদর है, এরকম হবে। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपकी बहन क्या करती है? मेरे मेरी बहन नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपका भाई क्या करता है? मेरे भाई किसान किसान है।
उस्ताद है, मेरा भाई एक उस्ताद है, माशाल्लाह। मेरा भाई एक उस्ताद है। এই তো এইভাবে এইভাবে পরিচয়টা দেওয়া হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। आपके खानदान का ताल्लुक कहाँ से है? আপনার পরিবারের উৎস কোথা থেকে, মানে কোন জায়গার সাথে সম্পর্কিত? একটা এলাকা থাকে না, বিভিন্ন এলাকা ডিস্ট্রিক্ট এর সাথে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে হামারা তাল্লুক, এটা আরবি শব্দ। তাল্লুক মানে সম্পর্ক বা উৎস। হামারা তাল্লুক চিটাগাং সে, হ্যাঁ আমাদের বাড়ি চট্টগ্রাম, বা আমাদের সম্পর্ক চট্টগ্রামের সাথে। वाहिदुल कबीर भाई, आपके खानदान का ताल्लुक कहाँ से है? मेरे खानदान का ताल्लुक जशोर से है। जशोर से है। नाजमुल हसन भाई, आपके खानदान का ताल्लुक कहाँ से है? हमारा ताल्लुक ब्राह्मणबाड़िया से है। ब्राह्मणबाड़िया से है। बरहमनबाड़िया, अच्छा ब्राह्मणबाड़िया से है। और मेरा ताल्लुक कुमिल्ला से है। कुमिल्ला से। कुमिल्ला हाँ। कुमिल्ला से है। हम्म। उसके बाद, आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं, অর্থাৎ আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোথায় থাকেন? প্রশ্ন যে আপ মানে আপনি, এখানে দেখা আছে हम ঢাকা में रहते हैं, আমরা ঢাকায় থাকি। এটা একটা উত্তর দেয়া আছে এই জায়গায়। তো এখানে আমরা আমাদের মতো উত্তর দিতে পারি যে আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোথায় থাকেন। आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं, वाहिदुल कबीर भाई? हाँ, मैं मेरा खानदान तो अलग जगह पर रहते हैं। मैं अलग जगह पर रहती हूँ। रहता वो लोग सब रहता हूँ जोधपुर মানে पे रहती পুরুষের জন্য है और मैं। रहता हूँ, মহিলার জন্য रहती हूँ। হুম। अच्छा, रहता हूँ। হুম। मैं अलग जगह पे रहता हूँ। मैं अभी रांची पे रहते हूँ और मेरे खानदान सब लोग जशोर पे रहते हैं। जशोर में रहते हैं, अच्छा। सब जशोर में रहते हैं और आप राजशाही में रहते हैं, अच्छा माशाल्लाह। नाजमुल हसन भाई, आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं? मेरे अ, विजयनगर रहते हैं। विजयनगर, ब्राह्मणबाड़िया विजयनगर। विजयनगर में रहते हैं, माशाल्लाह। আমিনুল ইসলাম ভাই, आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं? আপনার পরিবারের সাথে কোথায় থাকেন? हम बगुड़ा में रहते हैं। रहते हैं, हम बगुड़ा में रहते हैं, रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर। मैं अपने खानदान के साथ ঢাকা में रहता हूँ। এটা আমার উত্তর। এখানে যা দেয়া আছে এটা আমার উত্তর। এটা আপনার আপনাদের উত্তরই পছন্দ হয়েছে। যাক, उसके बाद, হ্যাঁ, চৌথা ক্লাস, হ্যাঁ, চতুর্থ নম্বর ক্লাসে দেখেন এখানে এটার মেইন বিষয়টা হচ্ছে একদম ছোট ছোট বাক্য দিয়ে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে বড়র দিকে যাব। বন্ধুত্ব ও পরিচিত জন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এখানে প্রশ্ন দেখেন কিভাবে করে, কি আপকা কোই করিবি দোস্ত হ্যাঁ, আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে? হুম, আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে? এখানে উত্তর দেয়া আছে, জি হ্যাঁ মেরা এক বেহতরিন দোস্ত হ্যাঁ। জি হ্যাঁ, আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। আচ্ছা, এই প্রশ্নটাই করব, আপনারা আপনাদের মতো করে উত্তর দিবেন যতটুকু যেভাবে হয়। ওয়াহিদুল কবির ভাই, কি আপকা कोई करीबी दोस्त है? अ, बहुत मेरा बहुत करीबी दोस्त है। और कोई स्कूल के, कोई कॉलेज पे, कोई यूनिवर्सिटी पे। अच्छा, बहुत से करीबी दोस्त है आपका। अच्छा, আমিনুল ইসলাম ভাই, क्या आपको आपका कोई करीबी दोस्त है, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে আপনার? आप दोस्त का জি হ্যাঁ, জি হ্যাঁ এটা বলতে হবে। आप दोस्त का जी हाँ। आपका कोई करीबी दोस्त है? জি হ্যাঁ মেরা এক করিবি দোস্ত है, অর্থাৎ একজন আছে, যদি একজন থাকে একজন, যদি অনেকজন থাকে তো মেরা মেরে বহুত করিবি দোস্ত है। হুম। ओके। আপনি কি অনেক না একজন? एक करीब दोस्त मेरे। जी हाँ। आपके बहुत 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 दोस्त। बहुत दोस्त हैं, আপনার অনেক বন্ধু আছে। আচ্ছা, এরপরে মেরাজ ভাই, क्या आपके कोई करीबी दोस्त हैं, আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে? जी हाँ, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। মাশাআল্লাহ, আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ। आपके दोस्त का नाम क्या है, আপনার বন্ধুর নাম কি? এখানে প্রশ্ন আছে, উত্তর দেয়া আছে।
মেরে দোস্ত কা নাম উমর হ্যায়, আমার বন্ধুর নাম ওমর। এভাবে করে কিন্তু যে কাউকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে কোনো मेरा বিষয়। दोस्त का যেমন नाम आपके उमर। वालिद का नाम क्या, আপনার বাবার নাম কি, आपके आपकी माँ का नाम क्या, আপনার মায়ের নাম কি, आपके आपका भाई का नाम क्या है, आपकी बहन का नाम क्या है। যে কোনো প্রশ্ন কিন্তু, মানে একটা প্রশ্ন মানে একটা প্রশ্ন না, এটা ঘুরে ঘুরে যেই কারো ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইউজ করা যায়, ব্যবহার করা যায়। আচ্ছা, আমির ইসলাম ভাই, आपके दोस्त का नाम क्या है? मेरा मेरा दोस्त का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला है। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपके दोस्त का नाम क्या है? मेरे दोस्त का नाम मिजानुर रहमान है। माशाल्लाह। मिराज भाई, आपके दोस्त का नाम क्या है? मेरा मेरा दोस्त दोस्त का नाम एक दोस्त का नाम शहाबुद्दीन है, दूसरा फरीदुद्दीन है, और माशाल्लाह। तीसरा मेरा दोस्त का नाम रहमतुल्लाह है। माशाल्लाह, है तीसरे दोस्त का नाम। वाहिदुल कबीर भाई, आपके दोस्त का नाम क्या है? मेरा सबसे बड़ा करीबी दोस्त रूहुल अमीन। रूहुल अमीन है। माशाल्लाह। तो मेरे हैं मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद मोहिउद्दीन, मोहम्मद आलमगीर। बहुत से दोस्त है, करीबी दोस्त हैं। अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं? আপনার কতজন বন্ধু আছে এখানে একটা, আপনি সংখ্যা বলতে পারেন অথবা বহু সংখ্যা বলতে পারেন। আপনার কতজন বন্ধু আছে? এর উত্তর দেওয়া আছে মেরে বহুত সে দোস্ত হ্যাঁ, আমার অনেক বন্ধু আছে। মেরে বহুত সে দোস্ত হ্যাঁ। অথবা সংখ্যা বলতে পারেন যে মেরে 10 দোস্ত হ্যাঁ, আমার 10 জন বন্ধু আছে। অর্থাৎ মেরে 25 দোস্ত, আমার 25 জন বন্ধু আছে। এভাবে বলতে পারেন, সংখ্যা বলতে পারেন অথবা অনেক বলতে পারেন। হুম। অথবা যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজনই থাকে, তো মেরে একই দোস্ত হ্যাঁ, আমার একজনই বন্ধু আছে। যেইভাবে আপনার মন চায় বলতে পারেন। अच्छा, वाहिदुल कबीर में आपके कितने दोस्त हैं? मेरे बहुत से दोस्त हैं, मगर सबसे प्यारा दोस्त है রুহুল আমিন। अच्छा, वो भी হুজুর, এই राजशाही যে में है या আরেকটা প্রশ্ন जबलपुर? এখানে জিজ্ঞাসা করব। হুজুর, এই যে উর্দু লেখা, আরবি যেরকম কাফ লেখা একরকম, আর উর্দু কাফ লেখাটা সোজাসুজি, এই একটু আরবির বাঁকা মতো থাকে, করে কি হালকা হালকা। উর্দু লেখা যায় কিনা? জি, হালকা একটু পরিবর্তন, বেশি একটা আরেক না। আর এই যে উর্দু লেখাটা তো উপর থেকে নিচে আসে, দুই তিনটা অক্ষর উপর থেকে নিচে লেখা আসে, আরবি তো পাশাপাশি লেখা হয়। তা আরে আরবির মতো করে কি উর্দু লেখা যায়? পাশাপাশি বেশিরভাগ থাকে। এটা মনে করেন যে পড়তে পড়তে অনেক সময় দেখা গেল যে জায়গা কম, হ্যাঁ, অথবা এই যা এই কি বলে, লেখকের মন চাইলে যে উপরে নিচে লেখে তো লেখা যায়। তবে উপরের লেখাটা থাকে পরের, পরবর্তী শব্দটা যদি কেউ লিখতে চায় তো উপরে লিখতে পারে, কিন্তু আগের শব্দ উপরে লিখতে পারবে না। লেখার নিয়ম যখন আসবে বলে দিবে ইনশাল্লাহ। হুম। না, আমাদের জি আরো আচ্ছা কিছু হুজুর। বড় ক্লাস আছে। হুম। বড় বড় বাক্য ওই জায়গার মধ্যে বাংলা থাকবে না, একে ক্লিয়ার উর্দু থাকবে, জবরজের পেশ ছাড়া টাইনা পড়তে হবে। হুম। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आपके कितने दोस्त हैं? मेरे मेरे एक से दोस्त है। बहुत से दोस्त हैं? एक ही दोस्त है या बहुत दोस्त है? बहुत से दोस्त है। बहुत से दोस्त हैं। अच्छा, मेराज भाई, आपके कितने दोस्त हैं? मेरे भी बहुत से दोस्त हैं। आमिर इस्लाम भाई, आपके कितने दोस्त हैं? मेरे एक दोस्त है। एक ही दोस्त है आपका? अच्छा, माशाल्लाह, एक ही दोस्त है। अच्छा, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं, আপনার বন্ধু কোথায় থাকেন আমির ইসলাম ভাই? मेरे दोस्त मायमनसिंह में। ময়মনসিংহ में रहते हैं। अच्छा, মাশাআল্লাহ। এখানে দেখেন, এখানে দেখা যাচ্ছে ও মুখতালিফ শহরও में रहते हैं, তারা বিভিন্ন শহরে থাকেন। যেহেতু অনেক বন্ধু যার, তারা বিভিন্ন শহরে থাকেন, এভাবে বলতে পারেন। আচ্ছা, নাজমুল হাসান ভাই, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं, আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকে? वो मुख्तलिफ शहर শহরও में। वो मुख्तलिफ शहर है रहते শহরও में, শহরে বহু বচন, শহরে বহু বচন। शहर শহরও में रहते शहर हैं। में একটু ব্যাখ্যা করে বলেন, শহরও में। शहरों में শহর বলি, रहते हैं। তারা শহর বলে। একটু আর কি বাঁকা করে। शहरों में रहते हैं। शहरों में शहरों में रहते हैं। रहते हैं। शहरों विलास में भाई, रहते आपके हैं, दोस्त वो कहाँ रहते मुख्तलिफ हैं? शहरों में रहते हैं। मिराज भाई, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? मेरा दोस्त मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, और देहात में भी रहते हैं।
देहात में भी, देहात और ग्राम मान, ठीक है माशाल्लाह। देहात माने ग्राम, दालिया अलिफ्ता, देहात माने ग्राम। वाहिदुल कबीर भाई, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? मेरे जो जिगरी दोस्त वो तो ढाका पे रहते हैं, मगर कोई ऑस्ट्रेलिया पे रहते हैं, कोई कनाडा पे रहती है, कोई सिंगापुर में रहती है। हम्म, बहुत सारी बहुत सारे, सारी जगह पे रहते हैं जी। हैं बहुत सारी जगहों पे रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपके जिगरी दोस्त रूहुल अमीन, वो ढाका में? जी। अच्छा, तो हमारे वो शहर, वो ढाका पे रहती है। ढाका में कहाँ? वो एक कॉलेज का उस्ताद है। अच्छा, कॉलेज का उस्ताद, माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे और आपकी मोहब्बत को और गहरी बनाए, आमीन। हम्म। आमीन। अच्छा, आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं? अपने বন্ধুদের সাথে কবে দেখা করেন, কবে সাক্ষাৎ করেন? आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं? এখানে দেয়া আছে मैं हफ्ते में एक बार मिलता हूँ, আমি সপ্তাহে একবার দেখা করি। এখানে বিভিন্ন উত্তর হইতে পারে। मैं साल में एक बार मिलता हूँ, আমি হয়তো বছরে একবার সাক্ষাৎ করি ঈদের সময়, বা 2 बार मिलता हूँ। मैं महीना में एक बार मिलता हूँ। अथवा এটাও বলতে পারেন, मैं उनके साथ मोबाइल में बातचीत करता, वीडियो कॉल पे बातचीत करता हूँ, वीडियो कॉल पे मिलता हूँ, এইভাবে বলতে পারেন। अच्छा, वाहिदुल कबीर भाई, आप अपने दोस्त से कब मिलते हैं? अ, ऐसे तो ऐसे तो दो ईद पे ही मिलता हूँ। अ, और ने साल में 2 मरतबा मिलता, साल में 2 बार मिलता हूँ। मैं, हाँ, साल में दो बार मिलता हूँ। 2 बार दो मिलता हूँ मैं साल मर्तबा। में। मर्तबा एक বলে না হুজুর একটা কথা, दो হ্যাঁ, मर्तबा। মর্তবা, 2 মরতবা মিলতা হুম। 2 বার 2 মরতবা একই। হুম, মানে এটা বারই বোঝায়। तो नाजमुल हसन भाई, आप अपने दोस्त से कब मिलते हैं? मैं साल में 2 बार मिलते हैं। हाँ, मिलता मिल, हूँ, मिलता मिलता हूँ। हूँ। हाँ। मिलता हूँ। मिराज मिल, भाई, आप अपने दोस्त से कब मिलते हैं? कभी साल में मिलता हूँ, कभी ईद के मौकों में मिलता हूँ। ईद के मौके, माशाल्लाह। कभी कभार महीना में मुलाकात हो जाती है। কোনো মাসের সাক্ষাৎ হয়ে যায় হঠাৎ করে। আচ্ছা, আমির ইসলাম भाई, आप अपने दोस्त से कब मिलते हैं? मैं मैं 2 ईद से हैं, मिलता और 2 ईद में मिलता हूँ, यानी साल में दो 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 बार मिलता हूँ। साल हाँ, में 2 बार। 2 बार दो मिलता बार मिलता हूँ। अच्छा, এরপরে আছে, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? মানে আপনি আর বন্ধুদের সাথে কি করেন, মানে বর্তমান চলমান। এখানে যেমন দেয়া আছে, हम साथ पढ़ते हैं और खेलते हैं, আমরা একসাথে পড়ি এবং খেলি। তো এখন কি করেন? হ্যাঁ, তো আমির ইসলাম ভাই, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে কি করেন বর্তমানে? আচ্ছা, নাজমুল হাসান ভাই, হুম, आप क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ? हूँ। এখানে আছে, हम साथ पढ़ते हैं और खेलते मैं हैं, একসাথে পড়ি এবং খেলি। दोस्तों के साथ বাংলায় বলতে পারেন, ঠাস করে বাংলা লাগায় দেন। हम्म, मैं अपने दोस्तों के खेला साथ সাক্ষাৎ করতা করি এবং मिलता हूँ। ঘোরাঘুরি করতা हूँ। মানে मैं লাগায় দেন, উল্টা পাল্টা, কিন্তু মুখ দিয়ে আসতে হবে উর্দুটা। হুম, আপনি বলেন, এটা আমি বুঝি, বুঝার পরে আমি উর্দু বানিয়ে দিই, সমস্যা নেই। साथ কথা तो आप क्या करते हैं, বাংলায় বলেন, সমস্যা নাই। अच्छा, वाहिदुल कबीर भाई, आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? जब हम दो दोस्तों मिलते हैं तो सुख दुख के बात करते हैं। सुख दुख की बातें करते हैं, सुख दुख की, सुख दुख की बातें करते हैं। माशाल्लाह, बातें करते हैं। नाजमुल हसन भाई, आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? अरे मैं दोस्तों के
এ, ওস্তাদ, এটা তো এখন তো দোস্তের সাথে আর খেলাধুলা করি না, এখন তো কি করতে, এখন এখন কি দোস্তের করেন? যা সাথে দেখা করেন হইলে তাই কথা বলেন, কথাবার্তা বলি, কথা ঘোরাঘুরি করি, খাওয়া দাওয়া করি, যা মন চায় বলেন। বন্ধুর সাথে কাজের শেষ আছে। কথাবাर्ता हाँ, बातचीत करते हैं बात हम। दोस्तों के दोस्त साथ है बातचीत बात। करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, जहाँ इच्छा। बोलन। মানে কথাবার্তা এই একসাথে কথা हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, शेष बातचीत। হ্যাঁ, মানে কথাবার্তা বলি। আচ্ছা, এখানে দেখেন, आपके কথা सबसे अच्छे दोस्त की खूबी क्या है? আপনার সেরা বন্ধুর বিশেষ গুণটা কি? সব গুণ মানে খুবই। কথাবার্তাটা আরবি একসাথে বাতচিত, বাতচিত, বাতচিত মানে কথাবার্তা, লিখে দিই, হ্যাঁ। বেয়ালিফ, বেয়ালিফ তে কথাবার্তা। বাত, ঠিক আছে, দুই নক্তা। বাত, তারপরে চে, ইয়া, তা, বাতচিত, এখানে তিন নক্তা। বাতচিত, বাতচিত করতে হ্যাঁ মানে কথাবার্তা বলি। হুম, বাতচিত করতে হ্যাঁ, কথাবার্তা, এটা মুখে আনেন আগে, লেখালেখি বা এগুলি আসবে, এরকম শব্দগুলি আসবে। হুম, এবং আপনাদের যে 24 ঘন্টা যে আমরা কাজকর্ম করি, এর 20টা মৌলিক কাজ এবং যে শব্দগুলি, যে 300 শব্দ আমরা সচরাচর চলাফেরায় ব্যবহার করি, উর্দু শব্দগুলি আমরা ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব। তবে আমি একটা ভয়েস পাঠিয়েছি আপনাদের গ্রুপে, এর কোনো অ্যান্সার এখনো পাইনি, এটাতে খুব দুঃখ। এটা একটা দুঃখজনক বিষয়, কেউ ভয়েস দেন নাই, বা এই যে গ্রুপটা খোলা হয়েছে আপনাদের জন্যই খোলা হয়েছে মেনলি। কারণ আমি আমি বেসিক্যালি কোনো মানে অনলাইন কোর্সে এত সুবিধা পাইনি। হুজুর, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, শুধু মানে কোনো রকম সময় বের করতে পারছিলাম না। তবে আগামী আগামী দিন থেকে দিব ইনশাল্লাহ হুজুর। ইনশাল্লাহ, কোনোদিন ইনশাল্লাহ, মিস দিব না ইনশাল্লাহ। চেষ্টা ইনশাল্লাহ। করব। আমি বলছি যে 10 মিনিট 15 মিনিট, বেশি না, যখন সময় পান একটু ঠাস করে একটা ভয়েস পাঠিয়ে দেন, একটু কিছু জায়গা করে। প্রতিদিন চর্চাটা দরকার, নতুবা থাকে না, আসলেই থাকে না। হুম, এই আর কি, বেশি বেশি সময় চাই না আপনাদের, কারণ যেহেতু আমাদের ক্লাস প্রতিদিন না। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। প্রতিদিন না, কিন্তু আমাদের চর্চাটা প্রতিদিন থাকতে হবে, এই জিনিসটা দরকার। হুম, অল্প হয়ে, অল্প করে হোক। अच्छा देखें, आपके सबसे अच्छे दोस्त की खूबी क्या है? আপনার সেরা বন্ধুর বিশেষ গুণ কি? এখানে দেখা যাচ্ছে वो बहुत उसकी खूबी ईमानदार है और वो खूब मददगार है, সে सीधा খুব साधा সৎ है। এবং সহায়ক, সাহায্যকারী, খুব সৎ এবং সাহায্যকারী। अच्छा, तो वाहिदुल कबीर भाई, आपके सबसे अच्छे दोस्त की खूबी क्या है? उसकी खूबी है जो वो खूब सीधा साधा है। सीधा साधा है। आमिर आमिर इस्लाम भाई, आपके सबसे अच्छे दोस्त की खूबी क्या है? ও, मेरा दोस्त भाई बहुत ভালো ওয়াজ করতে है। है, बहुत अच्छा आवाज, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, वाज बहुत करता अच्छा। है, बहुत अच्छा वाज करता है, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, तारपर के आছেন? मेराज भाई, आपके दोस्त के सबसे अच्छे खूबी क्या है? खूबी तो वो बहुत मददगार है। और उसके साथ मैं जब मिलता हूँ, ईमान के बारे में मेरे को बहुत फिक्र बढ़ता है। बहुत क्या करता है? फिक्र बढ़ जाते हैं, फिक्र चिंता, ईमान की बारे, ईमान के बारे में। ईमान के बारे में। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो क्या आपके दोस्त आपके हम जमात है, আপনার বন্ধু কি আপনার সহপাঠী, মানে ক্লাসমেট? क्या आपके नहीं, दोस्त आपके हम जमात हैं? उत्तर दे जी हाँ, ज्यादातर दोस्त हम जमात है, বেশিরভাগ বন্ধুই সহপাঠী। ज्यादातर दोस्त মানে বেশিরভাগ, ज्यादातर মানে বেশিরভাগ, दोस्त বন্ধু, हम जमात है মানে এক সহপাঠী। नाजमुल भाई, क्या आपके दोस्त आपके हम जमात हैं? जी हाँ, ज्यादा तर दोस्त हम हम जमात है, ज्यादातर दोस्त हम जमात है। मेराज भाई, जमात है। थोड़ा है, लेकिन मेरे से बड़ा ज्यादा है। मुझसे बड़ा ज्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। अमीन भाई, क्या आपके दोस्त आपके हम जमात है?
जी हाँ, ज्यादातर दोस्त हम जमात है। ज्यादातर दोस्त हम जमात हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये है आखिरी स्लाइड। क्या आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? आपने কোনো বন্ধুর সাথে ঝগড়া করছেন? হুম। আমিন ভাই দেয়া আছে জি হ্যাঁ লেকিন हमने सुलह कर ली। জি হ্যাঁ তবে আমরা মিলে গিয়েছি। হুম। জি হ্যাঁ তবে আমরা মিলে গিয়েছি। আমার সাথে এক বন্ধুর প্রায় মানে সপ্তাহে একবার দুইবার ঝগড়া হইতোই। মানে আমার এক বন্ধু এরকম, এখন এরকম হয়। মানে ও আমার খুব কাছের বন্ধু কিন্তু সপ্তাহে দু একবার ঝগড়া হইতেই। আর এক বন্ধু আছে যার সাথে আমার জীবনে একবারও ঝগড়া হয়নি, মানে ঝগড়া হওয়ার কোনো আশঙ্কাও এখনো দেখা যায়নি এরকম। হুম। আমরা তিন বন্ধু একসাথে বড় হয়েছি, একসাথে এই মাস্টার্সও শেষ করলাম, আবার একসাথে এক ফ্যামিলিতে বিয়েও করছি। হুম। মানে বন্ধু এবং ভাইরাও তিনজন। তো এরকম হয়েছে এই তিন বন্ধুর মধ্যে আমার এক বন্ধু এরকম যার সাথে সপ্তাহে দুই তিনবার ঝগড়া না হইলে হয় না। মানে এটা মহব্বতের ঝগড়া, এই দাবি দাবা নিয়ে। হ্যাঁ। তো এই ঝগড়া আবার ওই রকম ঝগড়া না। আরেক বন্ধুর সাথে কোনো সময় ঝগড়া হয়নি, সব সময় এর সাথে একটা মনের মিল থাকেই থাকে। अच्छा এরকম একটা প্রশ্ন আর কি कि आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? আপনি কারোর সাথে ঝগড়া করেছেন? এখানে উত্তর দেওয়া জি হ্যাঁ লেকিন हमने सुलह कर ली। सुलह মানে সন্ধি করা বা মিলে যাওয়া। জি হ্যাঁ লেকিन हमने सुलह कर लिया, আমরা মিলে গিয়েছি। আমিন ভাই क्या आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? जी हाँ, जी हाँ, लेकिन हम अ, माঝে माঝे झगड़ा करते हैं। হ্যাঁ कभी कभार, कभी 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 এরকম বলতে कभी 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 झगड़ा करते हैं कभी कभी झगड़ा कभी अ, और मिल अगर जाते हैं। সোজা আর কি মিল अगर जाते हैं, मिले যায়। चले कर ले सुलह कर लेते हैं এরকম বলতে পারেন, বা মিল जाते हैं আমরা মিলে तो যাই। मिल मेराज जाते हैं, भाई क्या चले कर आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? सर मेरा झगड़ा बहुत अलग है क्योंकि मैंने जब मेरे को जब राग आते हैं गुस्सा तब आता है मैं गुस्सा। गुस्सा आता है, हाँ গাইন हाँ সাদা गुस्सा आता গুসা। হ্যাঁ বলেন है, বলেন, गुस्सा খেললে বলতে থাকেন। হ্যাঁ गुस्सा आता है तब मैंने बातचीत करना बंद कर देता हूँ। तो माशाल्लाह। मेरे मेरे वालिद मेरे की तरह, मेरे वालिद भी इसी तरह है। हम्म। हाँ मेरे दोस्त समझते हैं जब इनको राग गुस्सा आ गया तो हाँ सुलह करने का के लिए उन्हें खाने के लिए मेरे को दावत देते हैं। तो दावत मैं जब माशाल्लाह। जाता हूँ सुलह हो जाती है। माशाल्लाह मैंने खाते खाते सुलह हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। नाजमुल भाई क्या आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? जी हाँ, लेकिन हम सुलह कर लिए। सुलह कर ले। वाहिद भाई? अ, जी हाँ। वो कैसा दोस्त है जिससे झगड़ा ना हो? वो कैसे हाँ वो दोस्त हो कैसा गए? दोस्त है जिससे झगड़ा ना हो? बेशक, बेशक मैंने মানে हमने फिर से নিঃসন্দেহে অবশ্যই হ্যাঁ सुलह कर ली जी। सुलह कर ले। माशाल्लाह ठीक है। হ্যাঁ। তো क्या दोस्तों का होना जरूरी है? বন্ধু থাকা কি খুব জরুরি? तो उत्तर दिया আছে জি হ্যাঁ बेशक। दोस्त जिंदगी का अहम हिस्सा है। जिंदगी का अहम हिस्सा है মানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আহাম মানে গুরুত্বপূর্ণ, হিস্সা মানে অংশ। জি হ্যাঁ দোস্ত জিন্দগি का अहम हिस्सा है। জি হ্যাঁ বন্ধু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। अच्छा हम चलते हैं। मेराज भाई क्या दोस्तों का होना जरूरी है? বন্ধু থাকা बहुत जरूरी? बहुत खूब जरूरी है, बहुत। ये जिंदगी का हिस्सा है, अहम जिंदगी का हिस्सा है। अहम हिस्सा है। माशाल्लाह। अच्छा वाहिद भाई, वाहिदुल कबीर भाई क्या दोस्तों का होना जी जरूरी है? हाँ। जी हाँ। दोस्त, अच्छी दोस्त होना यह जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हिस्सा है। হিস্সা है। আচ্ছা দোস্ত হনা, আচ্ছি দোস্ত মানে বান্ধবী হয়ে গেল, আচ্ছা দোস্ত মানে বন্ধু পুরুষ। अच्छा दोस्त হ্যাঁ আচ্ছা जिंदगी दोस्त। का बहुत अहम হ্যাঁ আচ্ছা দোস্ত जिंदगी अहम का हिस्सा है। अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा है। अच्छा अ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके यहाँ से लीव ले। और हमारे एक बहन है हमारी फारिन सुल्ताना, मैं उनसे कुछ बातचीत करूं, ये आसानी होगी। খুব সহজ হবে যদি একজন একজন ভাইরা যারা যারা আছেন একটু যদি লিভ নেন। হ্যাঁ আমাদের এই ক্লাসটা শেষ এখানে, এই ক্লাসটা এখানে শেষ মোটামুটি। আগামী হলো পঞ্চম ক্লাস। আমরা একটার পর একটা ক্লাস ইনশাল্লাহ করব। তো এখানে একজন একজনকে একটু লিভ নিয়ে নেন কষ্ট করে। জি।
জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি জি, আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কারিন আপু কেমন আছেন? একজনই বোন আছে আমাদের অ্যাডভান্সে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুম, কেমন আছেন আপু? জি ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। হুম, এতক্ষণ তো শুনলেন, তাহলে আমরা এখন একটু কুইক মুভ করবো, হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। ডিরেক্ট আলোচনা শুরু করব। আচ্ছা, স্লাইড কিন্তু আমি পুরাটা দিয়ে দিছিলাম, পুরাটা পড়ছিলেন? না পড়ি নাই, কারেন্ট থাকে না বেশি অধিকাংশ না না, সময়। স্লাইড দিয়ে স্লাইড পড়ার জন্য কারেন্ট লাগে না। না না পড়ি নাই। হ্যাঁ, দেখছি এমনি সেদিন, আগে পড়ি আচ্ছা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, দেখে নেন, হ্যাঁ সবগুলি ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি একবার। আচ্ছা আমি বলি, আপনি উত্তর দিন। आपके खानदान में कितने अफराद हैं? আপনার পরিবারে কতজন সদস্য আছে? जी मेरे खानदान में चार। चार अफराद हैं। चार अफराद है। मेरे खानदान में चार अफराद है। आपके वालिद क्या करते हैं? আপনার বাবা কি করেন? मेरे वालिद आपका मेरा वालिद मेरा वालिद का नाम ना না, वो নাম एक বল দরকার নাই, কি করেন, উনি কি করেন? वो एक वो एक उस्ताद বাংলা है। বলেন। তিনি একজন শিক্ষক। এই যে ও এক উস্তাদ है, তিনি একজন শিক্ষক। ও এক উস্তাদ है, उस्ताद है। তিনি একজন শিক্ষক। आपकी वालिदा का नाम क्या है? আপনার মায়ের নাম কি? मेरा वालिदे का नाम फातिमा है। ফাতেমা है, माशाल्लाह। आपके कितने बहन भाई हैं? আপনার কতজন ভাই বোন আছে? अ, मेरा दो भाई और एक बहन है। बहन है, एक बहन है। एक बहन क्या आप शादीशुदा हैं? আপনি কি বিবাহিত? है। क्या आप शादीशुदा है? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। আসলে কি আসল में आप शादीशुदा है कि नहीं? আপনি আপনার উত্তরটা দেন, না আপনি কি বিবাহিত কিনা। जी ना। তো এর উত্তর দেন, জি नहीं, मैं जी शादीशुदा नहीं, नहीं हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। হুম, তো आपके कितने बच्चे हैं? আপনার কতজন বাচ্চা আছে, সন্তান আছে? হুম आपके कितने बच्चे हैं? হুম, अ, दो दो एक দেয়া আছে মেরে তিন বাচ্চে হ্যাঁ, এটা রিডিং করেন। बच्चे हैं। তিনজন সন্তান আছে। আপনার তো বিয়েই হয় নাই, সন্তান নাই। তো তো মেরে কোই বাচ্চে नहीं है। मेरे कोई बच्चे नहीं है। आपके दादा বাচ্চা कहाँ हैं? বাচ্চা আর বাচ্চু এর মধ্যে পার্থক্য কি? বাচ্চি আর বাচ্চু। বাচ্চে হচ্ছে আপনার মিলানোর জন্য, দুই রকম, বাচ্চাও বহু বচন, বাচ্চাও বহু বচন। তো মেয়েরে যখন হবে, জি এরপরে সংখ্যার পরে বাচ্চা হবে, বাচ্চা হবে না। হুম, জি। ঠিক আছে, সংখ্যার বাচ্চা। আমার তিনটি সন্তান আছে, বা কোনো সন্তান নেই। আচ্ছা, आपके दादा कहाँ रहते हैं? আপনার দাদা কোথায় থাকেন? খবর মে। वो कब्र में रहते हैं, वो आलम बरज़ख में रहते हैं, कब्र में। आपकी बहन क्या करती है? আপনার বোন কি করেন? मेरे बहन शादीशुदा है। वो शादीशुदा है, माशाल्लाह। এই তো সুন্দর উত্তর। आपके खानदान का ताल्लुक कहाँ से है? আপনার পরিবারের উৎস কোথা থেকে, কোন জায়গা, এলাকা? मेरा ताल्लुक चिटागांग से है। असल में मेरा ताल्लुक सिलेट সিলেট से है। से হ্যাঁ, है, but मेरा चिटांगे ताल्लुक থাকে। সিলেট से, এই তো। आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं? আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোথায় থাকেন? मैं मेरे खानदान के साथ चिटागांग रहता हूँ। চিটাগাং रहते हैं, अच्छा माश रहती हैं। है। আচ্ছা, হ্যাঁ। না, হে হবে না, হি হবে। ই হবে, रहती हूँ। যদি বলেন যে হাম रहते, হাম
তাহলে रहते हैं। আর যদি मैं তাহলে रहती हूँ। मैं হলে रहते रहती हैं, हूँ। मैं रहती हूँ। जी। अच्छा, পরবর্তীতে এইটা দেখেন। क्या आपका आपका कोई करीबी दोस्त है? जी है, मेरे एक জি হ্যাঁ, মেরি এক जी हाँ, বেহতরিন দোস্ত है। যদি আপনি মেয়ে তো মেরি হয়, मेरी মেরা হবে না। হুম। मेरी मेरी एक बेहतरीन दोस्त है। হ্যাঁ। आपके दोस्त का नाम क्या है? আপনার বন্ধুর নাম কি বা বান্ধবীর নাম কি? आपकी दोस्त का नाम क्या है? যেহেতু মেয়ে তো आपकी दोस्त का नाम क्या है? मेरी भी कोनो दोस्त नहीं है। अच्छा, आपकी कोई दोस्त नहीं है। आपकी जी। माँ आपकी माँ का नाम क्या है? मेरा माँ का नाम है জাহানারা বেগম। হ্যাঁ। आपके कितने दोस्त हैं? আপনার কতজন বন্ধু আছে? उत्तर दें। मेरी कोई दोस्त नहीं है। एक दोस्त भी नहीं है। বলেন मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरी कोई আমার কোনো বন্ধু নাই। হুম। আচ্ছা। आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকে ভাই? এটা বলেন যে आपके भाई कहाँ रहते हैं? আপনার ভাই কোথায় থাকেন? मेरा भाई चिटांग में रहता है। आ, एक भाई चिटांग में रहता है, হুম। एक भाई सिलेट में रहता है। আচ্ছা, माशाल्लाह। आप अपने दोस्तों से कब मिलते हैं বা रिश्तेदार से বা পরিবার ধরেন, আপনি আপনার পরিবারের সাথে কখন তাই সাক্ষাৎ করেন? ईद में मैं ईद ईद में में मिलता हूँ বা मिलता मिलती हूँ। हूँ, যেহেতु মেয়ে तो मैं ईद ईद में में मिलती हूँ। मिलती हूँ, मैं दो ईद में मैं मिलती हूँ। হ্যাঁ। आप अपने दोस्तों के साथ क्या करती हैं? কি করেন আপনার বন্ধুদের বান্ধবীদের সাথে? मुझे আড্ডা ইংলিশ কি, আড্ডা উর্দু কি হবে? গল্প হ্যাঁ, গুজব। আবার আবার একটু বলেন। मुझे গল্প গুজব কি হবে? আড্ডা हम्म। গল্প। मैं किससे हम हमारे दोस्तों के साथ किससे करती हूँ? मैं গল্প গুজব করি বা গপশপ করতি হুঁ। মানে এটা গপসপ হলো করি। চলিত আর কি। গপশপ মানে চলিত। তো গল্প গুজব করি। হুম। আচ্ছা। হুম। এরপরে এখানে आपके सबसे अच्छी दोस्त की खूबी क्या है? আপনার সেরা বন্ধুর গুণ কি? রিডিং পড়েন শুধু। দু বাত বুঝতেছি না এটা। वो बहुत ईमानदार और मददगार है। बहुत ईमानदार और नेक সে है। খুব সৎ এবং সহায়ক। হুম। नेक। আচ্ছা। क्या आपके दोस्त आपके हम জামাত हैं? আপনার বন্ধুরা কি বা বান্ধবীরা কি আপনার সহপাঠী? अ, जी हाँ। अ, जी हाँ। जी दू तारा ज्यादातर दोस्त মানে অধিকাংশ, বেশিরভাগ। ज्यादा ज्यादातर दोस्त हम জামাত है। जमात বেশিরভাগই है। কি? हम সহপাঠী। जमात सहपाठी। হ্যাঁ, সহপাঠী বা এক ক্লাসে। বেশিরভাগই সহপাঠী এক জামাতে। हम्म। क्या आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया है? जी हाँ, लेकिन अ, हमने सुलह कर लिया। हमने सुलह कर ली। समाधान कर दिए। मैंने मिले গিয়েছি ও সন্ধি করেছি। হুম। क्या दोस्तों का होना जरूरी है? বন্ধু থাকা কি জরুরি? जी हाँ, दोस्त 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 जान जानकर दोस्त जिंदगी का अहम हिस्सा है। বন্ধু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। जिंदगी का अहम हिस्सा है। বন্ধু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ तक है। आप গ্রুপের মধ্যে দেওয়া দরকার নাই, গ্রুপের মধ্যে আমরা ক্লাসের বিভিন্ন আপডেট দিব। আপনি পড়াটা আমার ওই যে ইনবক্সে দিন। হ্যাঁ, ইনবক্সে দিন, ওখানে অ্যান্সার হবে ইনশাল্লাহ। ইনবক্সে কিভাবে দেব?
ইনবক্সে যেখান থেকে আমাদের অফিসে এসএমএস যায় ওখানে ওটাতেই ওই ইনবক্সে আপনার ভয়েস পাঠালে হবে। আশরাফ জিলানি যেটা ওটাতে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার হ্যাঁ, আইডিতে আমাদের মাদ্রাসা একটা লোগো আছে, আশরাফিয়া জলিলিয়া মাহমুদুল্লাহ মাদ্রাসা। ওটার মধ্যে ওখানে পাঠাবো। ওইটাতে আচ্ছা আপনার ভয়েস পাঠাবেন, প্রশ্ন দিবেন, হ্যাঁ আচ্ছা দিলে হবে ইনশাআল্লাহ। গ্রুপে থাকেন, গ্রুপের মধ্যে কোনো কিছু দরকার নেই, জাস্ট গ্রুপে থাকলেই হবে। আচ্ছা হুম। সালাম আলাইকুম।